prošlo je više od tjedan dana od Embruna, pa bi bio red da nešto kažem o utrci dok nisam sve zaboravio. Generalno, jesam li zadovoljan? Sa plasmanom jesam. Da mi je neko ponudio treće prije utrke, prihvatio bi, obzirom na kakva je konkurencija bila ove godine. Međutim, mislim da je sama izvedba mogla biti malo bolje. Na plivanju je bila makljaža veća nego ikad, ja bih rekao. Lani sam se dosta brzo izvukao iz gužve i plivao na kraju 53. A ove godine je bila borba prvi sigurno 400 metara. I tek sam onda uspio doći do malo čiste vode. Dosta sam i preticao. Našao sam se u nekakvoj grupi, izgledalo mi je da idemo dosta dobro. Barem na tempu za 53. Ali eto, na kraju 55 minuta, 9 minuta iza vodećeg. Znači, na plivanju su odmah potonule šanse za pobjedu. Ali bio sam u Embrunu u istoj situaciji dosta puta prije, tako da sam znao da mogu još uvijek imati dobar rezultat na kraju. Na biciklu je krenulo dobro. Znači, na vrhu prvog uspona sam čuo da je zaostatak i dalje 9 minuta. Znači, nisam ništa izgubio bar. I u prvih tako 50 km sam ih dosta prestigao. S početka je bio nakon plivanja Arroyo iza mene. Njega sam se uspio riješiti. Tako da je sve izgledalo dobro. Međutim, nakon tog 50. dugo vremena nisam vidio nikoga ispred sebe. I onda na glavnom usponu na Izoard tek sam tu dobio nekakav prolaz. Volio bi. Bio sam na 15. mjestu sa 22 minute zaostatka za prvi. I tada sam stvarno počeo razmišljati da je možda vrijeme za mirovinu, jer očito neke nove mlađe snage dolaze. Do vrha Izoarda sam i prestigao nekoliko, među njima Kevina Morela, koji je lani bio treći u Velsu. Znači, ispred mene je bio i Kennetha van der Riescha, kojeg sam smatrao jednim od kandidata za pobjedu. Tako da je se samopouzdanje pomalo počelo vraćati. Nadao sam se da bar mogu do nagradnog fonda. Nakon Izoarda slijedi dio staze koji na papiru izgleda nešto lakši. Nema toliko uspona. Međutim, dođe do drugih problema. Znači, u Embrunu bio sam 9 puta i samo 2 puta se nije digao jak južni vjetar u drugoj polovici. Obično, znači, ujutro imaš lagani sjeverac u prsa. Nadaš se da će to u povratku bar biti, da ćeš imati vjetar u leđa. Međutim, kad se spustiš u Briançon, podigne se uvijek jak južni vjetar, podigne se i temperatura, tako da je taj završni dio vožnje uvijek zeznut. Do početka trčanja sam se probio na 7. mjesto i već se dosta podigla temperatura, bilo su 32 stupnja, na stazi nema hladovine, ali ima brda, znači ima dodatnih 400 metara penjanja. I ništa, krenuo sam u lov, prvi krug nešto malo rezerviranije, pokušao sam se rashladiti što je više moguće. I malo sam se i pribojavao te temperature jer sam bio skoro mjesec dana prije toga u Alpama i ovo je bilo, evo, zadnjih 9 godina idem u Alpe na visinske pripreme i ovo je bilo daleko najhladnija sezona. Znači, temperatura se nije podizala preko 17 stupnjeva cijelo to vrijeme. To je bio dodatni razlog nekakav za oprez i da krenem malo rezerviranije. I na kraju, tokom prvog kruga, mislim, svi krenu dobro, ništa se nije specijalno događalo. Imao sam 2 minute zaostatka za 5. i 6. mjestom koji su trčali skupa i na početku drugog kruga sam i prestigao. I znam malo francuskog, tako da sam čuo ovoga tamo najavljivača, animatora, kako govori, evo ga, Andrej Žvistika
upravo se probio na 5. mjesto, uvijek završi na podiju, ali ovaj put mu trenutno do postolja treba 17 minuta. Tako da nije bio baš previše optimističan, ali znao sam, mislim, na ovakvoj utrci da se svašta može dogoditi, pogotovo kad su još i uvjeti ovako zeznuti. I već pola kruga kasnije sam već bio na postolju. Znači, prestigao sam, imao sam 4 minute zaostatka za Dabardom koji je bio na 4. mjestu, njega sam lovio sredinom tog drugog kruga i možda 2 km kasnije prođem kraj Menesona koji je već šetao u tom momentu. Tako da sam se našao na 3. mjestu. U biti do kraja, pošto su prva dvojica odmakli dosta daleko, samo sam čuvao tu poziciju, nije bilo nekih kriza, tempo je pao, ali je padao svima, tako da sam na neki način kontrolirao situaciju. Sve u svemu, u svakoj disciplini sam bio malo sporiji u odnosu na prošlu godinu. Znači na plivanju 2 minute, na biciklu ja mislim 6 vati, ali je zbog vremenskih uvjeta i zbog tog vjetra koji je možda bio i najjači do sad, razlika 10 minuta i na trčanju 6 minuta po kilometru. A lani je trčanje bilo nešto kraće, pa je zato razlika malo veća. Lako je biti general nakon bitke, ali mislim da mi ona utrka u Švicarskoj nije trebala. Znam drugima reći, dati savjet, kojeg naravno na sebi nikad ne primjenjujem. Znači, ako slažeš više utrka jednu za drugom, bolje je to raditi na kraju sezone nego na početku. Mislim, na kraju sezone, ako nakon 3. trke vidiš da ti je forma već pala, imaš pola godine za pripremiti se za iduću. Doduše, prije 2 godine sam u manje od 2 mjeseca odradio 4 Ironmana, sva na visokom nivou i 1 half, isto dosta dobro. Tako da se da. A opet i ovu sad utrku uspoređujem sa prošlogodišnjim Embrunom, koji mi je vjerovatno najbolja utrka u životu. Mislim, može to bolje, ali nije ovo loše. Idemo dalje. Iduće na redu je Červija. Idemo po jedan brz rezultat, nije odavno državni rekord pao.